हमें लगता है कि हमारा इलेक्टोरल कॉलेज भी हमारी बात नहीं सुन रहा, सो वी हैव टू बी लाउड एंड मोर प्रेसिंग इन दिस रिगार्ड, और ज़्यादा ज़ोर से बात हम करते हैं इस पर। लेकिन ये तशवीशनाक बात है जब आपके अस्करी अदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की साजिश हो कि वो जो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं जिनसे दुनिया ने तरक्की की, दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट, और इस पर मुझे तशवीश भी है कि अगर किसी मुल्क में किसी की सनत ने तरक्की की है, या आज दुनिया की कोई बड़ी कंपनीज़ हैं जो लीडिंग कंपनीज़ के तौर पे अगर 50 कंपनीज़ की बात आ रही है तो वो IT बेस्ड हैं। आज अमेज़ॉन पिछले दुनिया के अंदर कायम डोमेस्टिक परचेज से लेके बड़ी परचेज के पूरे सिलसिले ख़त्म कर रही है और बड़ी इक्विपमेंट्स की बात कर रही है, और वो दुनिया की एक लीडिंग कंपनी बन के खड़ी हो रही है। यहाँ पर जो IT बेस्ड आईफोन्स, दी स्मार्टफोन्स, वो कंपनियाँ दुनिया की इकॉनमी को डिक्टेट कर रही हैं। कई हमारे रीजन के कई ममालिक से ज़्यादा एक एक कंपनी के बजट्स हैं जो मल्टी नेशनल कंपनीज अपनी उसमें। लेकिन ये सारी तरक्की इसी IT बेस्ड इनोवेशंस के साथ थी, लेकिन हमारी IT बाज़ थिंकिंग माइंड्स को मजबूर कर रही है सोचने पे कि वाई इज़ इट इम्पैक्टिंग अस इन अ नेगेटिव मैनर, प्रोग्रेसिव क्यों नहीं हो पा रहा, किस तरफ से हमसे गलती हो रही है और कहाँ पर हम ये समझने से कासिर हैं। एविडेंसेस मिली, दुनिया जहान के अंदर से वो लोग पकड़े गए जो वहाँ पर एक्टिविस्ट थे और उनका टारगेट सिर्फ एक था, वो पाकिस्तान आर्मी थी। वो आज की लीडरशिप नहीं, द स्टोरी गोज़ बैक। ये एक दिन की कहानी नहीं। आज किसी एक पॉलिटिकल पर्सन के इख्तलाफात हो सकते हैं फॉर सम रीज़न विद द इनकम्बेंट लीडरशिप, बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द प्रीवियस वन? व्हाट वाज द प्रॉब्लम प्रायर टू दैट? व्हाट वाज द प्रॉब्लम इवन प्रायर टू दैट? तो ये तो एक ट्रेल है जिसने अपना हुजम बढ़ाया है, पहले किसी एक ख़ास नुक्ते पे, फिर जेनेरिक होकर, और फिर इस 5th जनरेशन वॉरफेयर ने मुझे गिरेबान से पकड़ा। ये मेरे घर में घुसी, इसने मेरे बच्चों को मोटिवेट किया दैट दे शुड स्टार्ट आस्किंग दोज क्वेश्चंस विच दे कुड नॉट सब्सटेंशिएट। अगर मैं उनसे पूछूं कि आप मुझसे ये सवाल जो पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे जवाब देने का हक देते हैं? वो कहते हैं नो सर, और अपनी बात को वायरल करके वो मुझे एक पॉपुलैरिटी की बहस में बिलिटल करके दे थिंक देमसेल्व्स दैट दे आर विक्टोरियस, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट। मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता। आई एम एन एडवोकेट फॉर यूथ्स प्रोग्रेस। मैं एक एडवोकेट हूँ जो उनकी आंखों में सजे ख्वाबों की ताबीर ढूंढने के लिए मैं समझता हूँ कि मुल्क का मुस्तकबिल इन्हीं नौजवानों की इन्हीं ख्वाबों के साथ बुना जा सकता है, नहीं तो नहीं बुना जा सकता। और ये फितरी बात है, ये उम्र ऐसी है, इसमें आप शिकस्त का तसव्वुर बड़ा मुश्किल है कि किसी नौजवान को आप बताएं और उसको ये बात आप बावर कराएं कि तुम्हें हार भी हो सकती है। नहीं, उसके अंदर ताकत है, एनर्जी है। वो मेरे 50 साल के दिमाग की तरह नहीं सोच सकता, उसके और मेरे सोचने के अंदाज में फ़र्क है, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन हमारी क्लियर है। मैं ये मानता हूँ कि इन चैलेंजेस से जिनका जिक्र मैंने ज़िम्नन, क्योंकि ये बात हुई तो मलिक नवाज साहब ने बात की, उसके बाद सुहेल साहब ने ये बात की, इससे पहले बाबर ये बात करके गए, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ये बात करके गए। सो इट बिकम्स मोर पिवटल कि हम इस बात की तशरीह करके चले जाएं कि ये मामला जो ये इस बुनियाद पर कि एक मलिशियस कैंपेन कभी सिर्फ इस अंदाज से नहीं उखाड़ सकती दैट यू हैव टू कम अप एंड स्टैंड फॉर इट। ये फौजें होती क्या हैं? ये बुनियाद इनके सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट हैं, कंपोनेंट 4 हैं। एक फौज जिसकी शिवलरी, जिसके मेडल्स, जिसकी प्राइड, जिसकी ड्रम बीट, जो सिर्फ इस बात पर अपने तफख्र पर जिंदा होती है, उसकी बहादुरी, उसका गरूर, अक़वाम का गरूर अफवाज के साथ मुंसलिक होता है। तो मैं कैसे मानूं कि उनकी ये ज़िलियस, ओवरवेलमिंग, ओवर आर्चिंग प्राइड अगर कोई इंजर कर दे और फिर उसके बाद कभी किसी गार्ब में, कभी ह्यूमन राइट्स की गार्ब में, कभी मैं आई वुड नेवर से दैट ह्यूमन राइट्स शुड नॉट बी
Human rights should be given the primary and the foremost position in every society. But when a person commits a crime, क्या कभी आप किसी क्रिमिनल को एक सिटीजन के जो सिटीजन राइट्स होते हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं? क्या ड्यू प्रोसेस कभी क्रिमिनल्स को और वो जो क्राइम कमिट करते हैं और जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनको कभी एक जक्स्टा पोजीशन में खड़ा कर सकता है? ऐसा कभी होता नहीं है, दुनिया में कभी नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये कुरानिक विजडम के खिलाफ है। तो गालिबन शायद हमें लगता है कि हमारा इलेक्टोरल कॉलेज भी हमारी बात नहीं सुन रहा। सो वी हैव टू बी लाउड एंड मोर प्रेसिंग इन दिस रिगार्ड, और ज़्यादा ज़ोर से बात हम करते हैं इस पर। लेकिन ये तशवीशनाक बात है जब आपके अस्करी अदारों के खिलाफ इस तरह की साजिश हो कि वो जो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं जिनसे दुनिया ने तरक्की की, दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट, और इस पर मुझे तशवीश भी है कि अगर किसी मुल्क में किसी की सनत ने तरक्की की है या आज दुनिया की कोई बड़ी कंपनीज़ हैं जो लीडिंग कंपनीज़ के तौर पे अगर 50 कंपनीज़ की बात आ रही है तो वो IT बेस्ड हैं। आज अमेज़ॉन पिछले दुनिया के अंदर कायम डोमेस्टिक परचेज से लेके बड़ी परचेज के पूरे सिलसिले ख़त्म कर रही है और बड़ी इक्विपमेंट्स की बात कर रही है, और वो दुनिया की एक लीडिंग कंपनी बन के खड़ी हो रही है। यहाँ पर जो IT बेस्ड आईफोन्स, दी स्मार्टफोन्स, वो कंपनियाँ दुनिया की इकॉनमी को डिक्टेट कर रही हैं। कई हमारे रीजन के कई ममालिक से ज़्यादा एक एक कंपनी के बजट्स हैं जो मल्टी नेशनल कंपनीज अपनी उसमें। लेकिन ये सारी तरक्की इसी IT बेस्ड इनोवेशंस के साथ थी, लेकिन हमारी IT बाज़ थिंकिंग माइंड्स को मजबूर कर रही है सोचने पे कि वाई इज़ इट इम्पैक्टिंग अस इन अ नेगेटिव मैनर, प्रोग्रेसिव क्यों नहीं हो पा रहा, किस तरफ से हमसे गलती हो रही है और कहाँ पर हम ये समझने से कासिर हैं। एविडेंसेस मिली, दुनिया जहान के अंदर से वो लोग पकड़े गए जो वहाँ पर एक्टिविस्ट थे और उनका टारगेट सिर्फ एक था, वो पाकिस्तान आर्मी थी। वो आज की लीडरशिप नहीं, द स्टोरी गोज़ बैक। ये एक दिन की कहानी नहीं। आज किसी एक पॉलिटिकल पर्सन के इख्तलाफात हो सकते हैं फॉर सम रीज़न विद द इनकम्बेंट लीडरशिप, बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द प्रीवियस वन? व्हाट वाज द प्रॉब्लम प्रायर टू दैट? व्हाट वाज द प्रॉब्लम इवन प्रायर टू दैट? तो ये तो एक ट्रेल है जिसने अपना हुजम बढ़ाया है, पहले किसी एक ख़ास नुक्ते पे, फिर जेनेरिक होकर, और फिर इस 5th जनरेशन वॉरफेयर ने मुझे गिरेबान से पकड़ा। ये मेरे घर में घुसी, इसने मेरे बच्चों को मोटिवेट किया दैट दे शुड स्टार्ट आस्किंग दोज क्वेश्चंस विच दे कुड नॉट सब्सटेंशिएट। अगर मैं उनसे पूछूं कि आप मुझसे ये सवाल जो पूछ रहे हैं क्या आप मुझे जवाब देने का हक देते हैं, वो कहते हैं नो सर, और अपनी बात को वायरल करके वो मुझे एक पॉपुलैरिटी की बहस में बिलिटल करके they think themselves that they are victorious, we are heading towards that। मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता। I am an advocate for youth's progress। मैं एक एडवोकेट हूँ जो उनकी आंखों में सजे ख्वाबों की ताबीर ढूंढने के लिए मैं समझता हूँ कि मुल्क का मुस्तकबिल इन्हीं नौजवानों की इन्हीं ख्वाबों के साथ बुना जा सकता है, नहीं तो नहीं बुना जा सकता। और ये फितरी बात है, ये उम्र ऐसी है, इसमें आप शिकस्त का तसव्वुर बड़ा मुश्किल है कि किसी नौजवान को आप बताएं और उसको ये बात आप बावर कराएं कि तुम्हें हार भी हो सकती है। नहीं, उसके अंदर ताकत है, एनर्जी है। वो मेरे 50 साल के दिमाग की तरह नहीं सोच सकता, उसके और मेरे सोचने के अंदाज में फ़र्क है, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन हमारी क्लियर है। मैं ये मानता हूँ कि इन चैलेंजेस से जिनका जिक्र मैंने ज़िम्नन, क्योंकि ये बात हुई तो मलिक नवाज साहब ने बात की, उसके बाद सुहेल साहब ने ये बात की, इससे पहले बाबर ये बात करके गए, जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ये बात करके गए। सो इट बिकम्स मोर पिविटल कि हम सिर्फ इस अंदाज से नहीं उखाड़ सकती दैट यू हैव टू कम अप एंड स्टैंड फॉर इट। ये फौजें होती क्या, ये बुनियाद इनके सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट हैं, कंपोनेंट 4 हैं। एक फौज जिसकी शिवलरी, जिसके मेडल्स, जिसकी प्राइड, जिसकी ड्रम बीट, जो सिर्फ इस बात पर अपने तफख्र पर जिंदा होती है
اس کی بہادری، اس کا غرور، اقوام کا غرور افواج کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، تو میں کیسے مانوں کہ ان کی یہ زیلیس، اوور ویلمنگ، اوور آرچنگ پرائڈ اگر کوئی انجر کر دے اور پھر اس کے بعد کبھی کسی گارب میں، کبھی ہیومن رائٹس کی گارب میں، کبھی I would never say that human rights should be given the primary and the foremost position in every society. But when a person commits a crime, کیا کبھی آپ کسی کرمنل کو ایک سٹیزن کے جو سٹیزن رائٹس ہوتے ہیں ان کو ایکویٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ڈیو پروسیس کبھی کرمنلز کو اور وہ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں اور جو کامن سٹیزنز ہیں ان کو کبھی ایک جکسٹا پوزیشن میں کھڑا کر سکتا ہے؟ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، دنیا میں کبھی نہیں ہے۔ یہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے، یہ قرآنک وزڈم کے خلاف ہے۔ تو غالباً شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا الیکٹورل کالج بھی ہماری بات نہیں سن رہا، سو وی ہیو ٹو بی لاؤڈ اینڈ مور پریسنگ ان دس ریگارڈ، اور زیادہ زور سے بات ہم کرتے ہیں اس پر۔ لیکن یہ تشویشناک بات ہے جب آپ کے عسکری اداروں کے خلاف اس طرح کی سازش ہو کہ وہ جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں جن سے دنیا نے ترقی کی، دس از اے ہارڈ فیکٹ، اور اس پر مجھے تشویش بھی ہے کہ اگر کسی ملک میں کسی کی صنعت نے ترقی کی ہے، یا آج دنیا کی کوئی بڑی کمپنیز ہیں جو لیڈنگ کمپنیز کے طور پہ اگر 50 کمپنیز کی بات آ رہی ہے تو وہ آئی ٹی بیسڈ ہیں۔ آج ایمیزون پچھلے دنیا کے اندر قائم ڈومیسٹک پرچیز سے لے کے بڑی پرچیز کے پورے سلسلے ختم کر رہی ہے اور بڑی اکوپمنٹس کی بات کر رہی ہے، اور وہ دنیا کی ایک لیڈنگ کمپنی بن کے کھڑی ہو رہی ہے۔ یہاں پر جو آئی ٹی بیسڈ آئی فونز، دی اسمارٹ فونز، وہ کمپنیاں دنیا کی اکانومی کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں۔ کئی ہمارے ریجن کے کئی ممالک سے زیادہ ایک کمپنی کے بجٹس ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز اپنی اس میں، لیکن یہ ساری ترقی اسی آئی ٹی بیسڈ انوویشنز کے ساتھ تھی۔ لیکن ہماری آئی ٹی بعض تھنکنگ مائنڈس کو مجبور کر رہی ہے سوچنے پہ کہ وائی از اٹ امپیکٹنگ اس ان اے نیگیٹو مینر، پروگریسو کیوں نہیں ہو پا رہا، کس طرف سے ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور کہاں پر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ایویڈنسز ملی، دنیا جہان کے اندر سے وہ لوگ پکڑے گئے جو وہاں پر ایکٹیوسٹ تھے، اور ان کا ٹارگٹ صرف ایک تھا، وہ پاکستان آرمی تھی۔ وہ آج کی لیڈرشپ نہیں، دی اسٹوری گوز بیک، یہ ایک دن کی کہانی نہیں۔ آج کسی ایک پولیٹیکل پرسن کے اختلافات ہو سکتے ہیں فار سم ریزن ود دا انکمبنٹ لیڈرشپ، بٹ واٹ واز دا پرابلم ود دا پریویس ون؟ واٹ واز دا پرابلم پرائر ٹو دیٹ؟ واٹ واز دا پرابلم ایون پرائر ٹو دیٹ؟ تو یہ تو ایک ٹریل ہے جس نے اپنا حجم بڑھایا ہے، پہلے کسی ایک خاص نقطے پہ، پھر جنیرک ہو کر، اور پھر اس 5th جنریشن وارفیئر نے مجھے گریبان سے پکڑا۔ یہ میرے گھر میں گھسی، اس نے میرے بچوں کو موٹیویٹ کیا that they should start asking those questions which they could not substantiate۔ اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ مجھ سے یہ سوال جو پوچھ رہے ہیں کیا آپ مجھے جواب دینے کا حق دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نو سر، اور اپنی بات کو وائرل کر کے وہ مجھے ایک پاپولیرٹی کی بحث میں بلٹل کر کے they think themselves that they are victorious, we are heading towards that۔ میں کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ I am an advocate for youth's progress۔ میں ایک ایڈوکیٹ ہوں جو ان کی آنکھوں میں سجے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا مستقبل انہی نوجوانوں کی انہی خوابوں کے ساتھ بنا جا سکتا ہے، نہیں تو نہیں بنا جا سکتا۔ اور یہ فطری بات ہے، یہ عمر ایسی ہے، اس میں آپ شکست کا تصور بڑا مشکل ہے کہ کسی نوجوان کو آپ بتائیں اور اس کو یہ بات آپ باور کرائیں کہ تمہیں ہار بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، اس کے اندر طاقت ہے، انرجی ہے۔ وہ میرے 50 سال کے دماغ کی طرح نہیں سوچ سکتا، اس کے اور میرے سوچنے کے انداز میں فرق ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ڈائریکشن ہماری کلیئر ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ان چیلنجز سے جن کا ذکر میں نے ضمناً، کیونکہ یہ بات ہوئی تو ملک نواز صاحب نے بات کی، اس کے بعد سہیل صاحب نے یہ بات کی، اس سے پہلے بابر یہ بات کر کے گئے، جنرل غلام مصطفیٰ یہ بات کر کے گئے،
सो इट बिकम्स मोर पिविटल कि हम इस बात की तशरीह करके चले जाएं कि ये मामला जो ये इस बुनियाद पर कि एक मलिशियस कैंपेन कभी सिर्फ इस अंदाज से नहीं उखाड़ सकती दैट यू हैव टू कम अप एंड स्टैंड फॉर इट। ये फौजें होती क्या हैं? ये बुनियाद इनके सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट हैं, कंपोनेंट 4 हैं। एक फौज जिसकी शिवलरी, जिसके मेडल्स, जिसकी प्राइड, जिसकी ड्रम बीट, जो सिर्फ इस बात पर अपने तफख्र पर जिंदा होती है, उसकी बहादुरी, उसका गरूर, अक़वाम का गरूर अफवाज के साथ मुंसलिक होता है। तो मैं कैसे मानूं कि उनकी ये ज़िलियस, ओवरवेलमिंग, ओवर आर्चिंग प्राइड अगर कोई इंजर कर दे और फिर उसके बाद कभी किसी गार्ब में, कभी ह्यूमन राइट्स की गार्ब में, कभी I would never say that human rights should not be. Human rights should be given the primary and the foremost position in every society. But when a person commits a crime, क्या कभी आप किसी क्रिमिनल को एक सिटीजन के जो सिटीजन राइट्स होते हैं उनको इक्वेट कर सकते हैं? क्या ड्यू प्रोसेस कभी क्रिमिनल्स को और वो जो क्राइम कमिट करते हैं और जो कॉमन सिटीजन हैं उनको कभी एक जक्स्टा पोजीशन में खड़ा कर सकता है? ऐसा कभी होता नहीं है, दुनिया में कभी नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये कुरानिक विजडम के खिलाफ है। तो गालिबन शायद हमें लगता है कि हमारा इलेक्टोरल कॉलेज भी हमारी बात नहीं सुन रहा। सो वी हैव टू बी लाउड एंड मोर प्रेसिंग इन दिस रिगार्ड, और ज़्यादा ज़ोर से बात हम करते हैं इस पर। लेकिन ये तशवीशनाक बात है जब आपके अस्करी अदारों के खिलाफ इस तरह की साजिश हो कि वो जो समाजी राब्तों की वेबसाइट्स हैं जिनसे दुनिया ने तरक्की की, दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट, और इस पर मुझे तशवीश भी है कि अगर किसी मुल्क में किसी की सनत ने तरक्की की है या आज दुनिया की कोई बड़ी कंपनीज़ हैं जो लीडिंग कंपनीज़ के तौर पे अगर 50 कंपनीज़ की बात आ रही है तो वो IT बेस्ड हैं। आज अमेज़ॉन पिछले दुनिया के अंदर कायम डोमेस्टिक परचेज से लेके बड़ी परचेज के पूरे सिलसिले ख़त्म कर रही है और बड़ी इक्विपमेंट्स की बात कर रही है, और वो दुनिया की एक लीडिंग कंपनी बन के खड़ी हो रही है। यहाँ पर जो IT बेस्ड आईफोन्स, दी स्मार्टफोन्स, वो कंपनियाँ दुनिया की इकॉनमी को डिक्टेट कर रही हैं। कई हमारे रीजन के कई ममालिक से ज़्यादा एक कंपनी के बजट्स हैं जो मल्टी नेशनल कंपनीज अपनी उसमें। लेकिन ये सारी तरक्की इसी IT बेस्ड इनोवेशंस के साथ थी, लेकिन हमारी IT वाज थिंकिंग माइंड्स को मजबूर कर रही है सोचने पे कि व्हाई इज़ इट इम्पैक्टिंग अस इन अ नेगेटिव मैनर, प्रोग्रेसिव क्यों नहीं हो पा रहा, किस तरफ से हमसे गलती हो रही है और कहाँ पर हम ये समझने से कासिर हैं। एविडेंसेस मिली, दुनिया जहान के अंदर से वो लोग पकड़े गए जो वहाँ पर एक्टिविस्ट थे और उनका टारगेट सिर्फ एक था, वो पाकिस्तान आर्मी थी। वो आज की लीडरशिप नहीं, द स्टोरी गोज बैक। ये एक दिन की कहानी नहीं। आज किसी एक पॉलिटिकल पर्सन के इख्तलाफात हो सकते हैं फॉर सम रीज़न विद द इनकम्बेंट लीडरशिप, बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द प्रीवियस वन? व्हाट वाज द प्रॉब्लम प्रायर टू दैट? व्हाट वाज द प्रॉब्लम इवन प्रायर टू दैट? तो ये तो एक ट्रेल है जिसने अपना हुजम बढ़ाया है, पहले किसी एक ख़ास नुक्ते पे, फिर जेनेरिक होकर, और फिर इस 5th जनरेशन वॉरफेयर ने मुझे गिरेबान से पकड़ा। ये मेरे घर में घुसी, इसने मेरे बच्चों को मोटिवेट किया दैट दे शुड स्टार्ट आस्किंग दोज क्वेश्चंस विच दे कुड नॉट सब्सटेंशिएट। अगर मैं उनसे पूछूं कि आप मुझसे ये सवाल जो पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे जवाब देने का हक देते हैं? वो कहते हैं नो सर, और अपनी बात को वायरल करके वो मुझे एक पॉपुलैरिटी की बहस में बिलिटल करके दे थिंक देमसेल्व्स दैट दे आर विक्टोरियस, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट। मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता। आई एम एन एडवोकेट फॉर यूथ्स प्रोग्रेस। मैं एक एडवोकेट हूँ जो उनकी आंखों में सजे ख्वाबों की ताबीर ढूंढने के लिए मैं समझता हूँ कि मुल्क का मुस्तकबिल इन्हीं नौजवानों की इन्हीं ख्वाबों के साथ बुना जा सकता है, नहीं तो नहीं बुना जा सकता। और ये फितरी बात है, ये उम्र ऐसी है, इसमें आप शिकस्त का तसव्वुर बड़ा मुश्किल है कि किसी नौजवान को आप बताएं
اور اس کو یہ بات آپ باور کرائیں کہ تمہیں ہار بھی ہو سکتی ہے. نہیں، اس کے اندر طاقت ہے، انرجی ہے. وہ میرے 50 سال کے دماغ کی طرح نہیں سوچ سکتا، اس کے اور میرے سوچنے کے انداز میں فرق ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ڈائریکشن ہماری کلیئر ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ان چیلنجز سے جن کا ذکر میں نے ضمناً، کیونکہ یہ بات ہوئی تو ملک نواز صاحب نے بات کی، اس کے بعد سہیل صاحب نے یہ بات کی، اس سے پہلے بابر یہ بات کر کے گئے، جنرل غلام مصطفیٰ یہ بات کر کے گئے. سو اٹ بیکمز مور پیوٹل کہ ہم اس بات کی تشریح کر کے چلے جائیں کہ یہ معاملہ جو یہ اس بنیاد پر کہ ایک ملیشیس کیمپین کبھی صرف اس انداز سے نہیں اکھاڑ سکتی دیٹ یو ہیو ٹو کم اپ اینڈ اسٹینڈ فار اٹ. یہ فوجیں ہوتی کیا ہیں؟ یہ بنیاد ان کے صرف 4 انگریڈینٹ ہیں، کمپوننٹ 4 ہیں. ایک فوج جس کی شیولری، جس کے میڈلز، جس کی پرائیڈ، جس کی ڈرم بیٹ، جو صرف اس بات پر اپنے تفخر پر زندہ ہوتی ہے، اس کی بہادری، اس کا غرور، اقوام کا غرور افواج کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. تو میں کیسے مانوں کہ ان کی یہ زیلیس، اوور ویلمنگ، اوور آرچنگ پرائیڈ اگر کوئی انجر کر دے اور پھر اس کے بعد کبھی کسی گارب میں، کبھی ہیومن رائٹس کی گارب میں، کبھی I would never say that human rights should not be. Human rights should be given the primary and the foremost position in every society. But when a person commits a crime, کیا کبھی آپ کسی کرمنل کو ایک سٹیزن کے جو سٹیزن رائٹس ہوتے ہیں ان کو ایکویٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ڈیو پروسیس کبھی کرمنلز کو اور وہ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں اور جو کامن سٹیزنز ہیں ان کو کبھی ایک جکسٹا پوزیشن میں کھڑا کر سکتا ہے؟ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، دنیا میں کبھی نہیں ہے. یہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے خلاف ہے، یہ قرآنک وزڈم کے خلاف ہے. تو غالباً شاید ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا الیکٹورل کالج بھی ہماری بات نہیں سن رہا. سو وی ہیو ٹو بی لاؤڈ اینڈ مور پریسنگ ان دس ریگارڈ، اور زیادہ زور سے بات ہم کرتے ہیں اس پر. لیکن یہ تشویشناک بات جب آپ کے عسکری اداروں کے خلاف اس طرح کی سازش ہو کہ وہ جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں جن سے دنیا نے ترقی کی، دس از اے ہارڈ فیکٹ، اور اس پر مجھے تشویش بھی ہے کہ اگر کسی ملک میں کسی کی صنعت نے ترقی کی ہے، یا آج دنیا کی کوئی بڑی کمپنیز ہیں جو لیڈنگ کمپنیز کے طور پہ اگر 50 کمپنیز کی بات آ رہی ہے تو وہ آئی ٹی بیسڈ ہیں. آج امیزون پچھلے دنیا کے اندر قائم ڈومیسٹک پرچیز سے لے کے بڑی پرچیز کے پورے سلسلے ختم کر رہی ہے اور بڑی اکوپمنٹس کی بات کر رہی ہے، اور وہ دنیا کی ایک لیڈنگ کمپنی بن کے کھڑی ہو رہی ہے. یہاں پر جو آئی ٹی بیسڈ آئی فونز، دی اسمارٹ فونز، وہ کمپنیاں دنیا کی اکانومی کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں. کئی ہمارے ریجن کے کئی ممالک سے زیادہ ایک کمپنی کے بجٹس ہیں جو ملٹی نیشنل کمپنیز اپنی اس میں. لیکن یہ ساری ترقی اسی آئی ٹی بیسڈ انوویشنز کے ساتھ تھی. لیکن ہماری آئی ٹی بعض تھنکنگ مائنڈز کو مجبور کر رہی ہے سوچنے پہ کہ وائی از اٹ امپیکٹنگ اس ان اے نیگیٹو مینر. پروگریسو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کس طرف سے ہم سے غلطی ہو رہی ہے اور کہاں پر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں؟ ایویڈنسز ملی دنیا جہان کے اندر سے، وہ لوگ پکڑے گئے جو وہاں پر ایکٹیوسٹ تھے اور ان کا ٹارگٹ صرف ایک تھا، وہ پاکستان آرمی تھی. وہ آج کی لیڈرشپ نہیں. دی اسٹوری گوز بیک. یہ ایک دن کی کہانی نہیں. آج کسی ایک پولیٹیکل پرسن کے اختلافات ہو سکتے ہیں فار سم ریزن ود دا انکمبنٹ لیڈرشپ، بٹ واٹ واز دا پرابلم ود دا پریویس ون؟ واٹ واز دا پرابلم پرائر ٹو دیٹ؟ واٹ واز دا پرابلم ایون پرائر ٹو دیٹ؟ تو یہ تو ایک ٹریل ہے جس نے اپنا حجم بڑھایا ہے، پہلے کسی ایک خاص نقطے پہ، پھر جنیرک ہو کر، اور پھر اس 5th جنریشن وارفیئر نے مجھے گریبان سے پکڑا. یہ میرے گھر میں گھسی، اس نے میرے بچوں کو موٹیویٹ کیا دیٹ دے شوڈ اسٹارٹ آسکنگ دوز کوسچنز وچ دے کوڈ ناٹ سبسٹینشیٹ. اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ مجھ سے یہ سوال جو پوچھ رہے ہیں کیا آپ مجھے جواب دینے کا حق دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نو سر، اور اپنی بات کو وائرل کر کے وہ مجھے ایک پاپولیرٹی کی بحث میں بلٹل کر کے
they think themselves that they are victorious. We are heading towards that. मैं कभी तसव्वुर नहीं कर सकता. I'm an advocate for youth's progress. मैं एक advocate हूँ जो उनकी आंखों में सजे ख्वाबों की ताबीर ढूंढने के लिए मैं समझता हूँ कि मुल्क का मुस्तकबिल इन्हीं नौजवानों की इन्हीं ख्वाबों के साथ बुना जा सकता है, नहीं तो नहीं बुना जा सकता. और ये फितरी बात है, ये उम्र ऐसी है. इसमें आप शिकस्त का तसव्वुर बड़ा मुश्किल है कि किसी नौजवान को आप बताएं और उसको ये बात आप बावर कराएं कि तुम्हें हार भी हो सकती है. नहीं, उसके अंदर ताकत है, एनर्जी है. वो मेरे 50 साल के दिमाग की तरह नहीं सोच सकता. उसके और मेरे सोचने के अंदाज में फ़र्क है, लेकिन एटलीस्ट डायरेक्शन हमारी क्लियर है. मैं ये मानता हूँ कि इन चैलेंजेस से जिनका जिक्र मैंने ज़िम्नन, क्योंकि ये बात हुई तो मलिक नवाज साहब ने बात की, उसके बाद सुहेल साहब ने ये बात की, इससे पहले बाबर ये बात. तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे.